हेलो दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु नितिन आपन को स्वागत करुच्ची। आसतु जानिनबा आज दिनर किछि प्रमुख खबर को। प्रथम खबर हेउची कार्तिक मासर नीतिकांत सह नागार्जुन बेश उपरे आज एक गुरुत्वपूर्ण बैठक श्रीमंदिर कार्यालय परिसर अनुष्ठित हेउची। बेशर अगगति और एका किभली सुरक्षित श्रीमंदिर पहुँच ताहा उपरे गुरुत्व दि जाइछि। बड़ कथा हेउछि कोरोना कटकणा भितर भक्तमान श्रीमंदिर महाप्रभुक नागार्जुन बेश देखि न पारिले भी पतितपावन को नागार्जुन बेश दर्शन करिवार आशा संचार होइछि। पूजा पंडा निजोग पतितपावन को नागार्जुन बेश सजाइबा नै निष्पत्ति नै सारिथिबा जणा पड़िछि। श्रीमंदिर नीति प्रशासक जितेन्द्र कुमार साहू अध्यक्षता अनुष्ठित यह बैठक में परिचालन कमिटी सदस्य रामचंद्र दास महापात्र अंतत तियाड़ी समेत बेश संपृक्त सेवक वरिष्ठ सेवायत मान उपस्थित थे। आरंभ पंचुक नीति और नागार्जुन बेश किपर सरखुर समापन हेब से उपर आलोचना होता। दशहरार महाप्रभुं बहु प्रतीक्षित नागार्जुन बेश प्रस्तुति काम अनुकूल हो सारी बेले यार अग्रगति संपर्क में समीक्षा कर बेश निर्माण करुवा बलराम खुंटिया और अन्य सहयोगी मान उपस्थित रही बेश अग्रगति संपर्क में सूचना देते। चलित वर्ष नागार्जुन बेश दर्शन एक बड़ प्रसंग होता बेले श्रीमंदिर प्रशासन कोरोना कटकणा सीधासख दर्शन मना कर कौन परिस्थिति श्रीमंदिर को भक्तों को छड़ा जापर स्थिति नीति संपृक्त सेवायत भक्तों को नागार्जुन बेश दर्शन पवित्र को यही बेश सजाइबा निष्पत्ति नहीं। नागार्जुन बेश निर्घंट नीति अनुजाई 26 तारिख राति 12 पहुड़ पर से दिन 27 तारिख नागार्जुन बेशर नीतिकांत आरंभ हो। 26 तारिख राति 2टारे द्वार फिटा नीति पर अन्य नीति चलो। भोर 4टारे नागार्जुन बेश लगी नीति आरंभ हो। सकाल 7टा सुधा बेश लगी शेष हो। अपराह्न 3टारे बेश लगी हो। देश में कोरोना संक्रमित संख्या धीरे धीरे आयत्ताधीन होबार लगी। गत 24 घंटा मध्य 47,905 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होगा पर समुदाय कोरोना संक्रमित संख्या 86,83,917 पहुंची बोली स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर कहुई। सुधा सुस्थ हो सारे 80,86,502 जन केवल गत 24 घंटा मध्य 52,718 जन सुस्थ हो घर को फेरी। सेहीपरि 24 घंटा मध्य 550 जन कोरोना जनित मृत्युर घटी समुदाय कोरोना मृत्यु 1,28,221 पहुंची। एवं सक्रिय अच्छा 4,79,294 जन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पक्षर दिया रिपोर्ट अनुसार गतकाली 11,93,385 नमूना परीक्षण होता बेले 11 तारिख सुधा समुदाय 12,19,62,509 नमूना परीक्षा हो सारा। परवर्ती खबर राज्यवासी खुशी खबर। दिनक 1,000 तलू खसला कोरोना संक्रमित संख्या धीरे धीरे कम होबार लगी। कोरोना संक्रमित संख्या आज राज्य में संक्रमित संख्या 1,000 कम रही। राज्य में गत 24 घंटा मध्य 986 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। से संगरोध केन्द्र में 72 जन थिबा बेले स्थानीय संक्रमित अच्छा 414 जन। एने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना दी। नुआ संक्रमित मिसाई राज्य में समुदाय संक्रमित संख्या 3,85,986 पहुंची। सेहीपरि एवं सुधा सुस्थ हेले 2,92,477 जन सक्रिय अच्छा। 11,973 जन संक्रमित। अनुगुल जिलूर 64 जन कोरोना संक्रमित होता बेले बालेश्वर 43 जन, बरगढ़ 34, भद्रक 10, बलांगीर 26, बौद्ध 8, कटक 81, देवगढ़ 5, ढेंकानाल 26, गजपति 3, गंजाम 15, जगतसिंहपुर 54, जाजपुर 28, झारसुगुड़ा 19, कलाहांडी 42, कंधमाल 13, केन्द्रापड़ा 44, केन्दुझर 49, खोर्धार 112, कोरापुट 14, मालकानगिरी 6, मयूरभंज 57, नवरंगपुर 15, नुआपड़ा 38, पुरी 32, रायगड़ा 16, संबलपुर 16, सोनपुर 3, सुंदरगढ़ स्टेपुल 23 जन। 24 घंटा मध्य 14 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु घटी। परवर्ती खबर फाइजर पर कोरोना टीका प्रस्तुति क्षेत्र में सफलतार निकटतर होइछि मॉडर्ना। औषध निर्माणकारी कंपनी फाइजर और रूसिया द्वारा प्रस्तुत 2टी कोरोना भाइरस टीका सकारात्मक फलाफल देखाई। यह टीका कोविड-19 विरोध में 90% अधिक प्रभावशाली भाव कार्य करुछि बोली कंपनी पक्षर दाबी होइछि। कोरोना टीका बाहर करने दिगरे बायोटेक्नोलोजी कंपनी मॉडर्ना सफलता आड़ को अग्रसर होउछि बोली जनापड़ी। बरु गवेषक माने कहिसेंति जे फाइजर टीका भारत को सत्यटा सुहाई न पारे कारण यह रखा अत्यंत ठंडा स्थान 70 डिग्री तापमात्रा आवश्यक। यही कारण टीका को देशर समस्त स्थान में उपलब्ध कराइबा असंभव। केवल सेतिक नुहे अत्यंत दामी होइथिबारु सबु वर्गर लोकों किपरि सहजरे उपलब्ध हेबो से नहीं चिंता उपजुछि। फाइजर टीका संपर्क में एम्स निर्देशक डॉक्टर रणदीप
ଗୁଲେରିଆ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଧିକାଂଶ ଟିକା 2 ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇଜର ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ICMର ମିଳିତ ଭାବରେ ବାହାର କରୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ସିଲ୍ଡ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 3.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଯୋଜନାର ଜରିଆରେ ରୋଜଗାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସାହମୂଳକ ପ୍ୟାକେଜ ଅଧୀନରେ 12ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 3.0 ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା କୋଭିଡ୍-19 ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। EPFO ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମାସିକ ବେତନ 15,000 କମ୍ ବେତନ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହି ବର୍ଗର ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି EPF ଭରିବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ସୁବିଧା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ହେବ। ସେ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଘଟିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ କାରବାର ବହୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଅର୍ଥ ଭଣ୍ଡାର $560 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁଛି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବା କଥାଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ସୁଧାର ଆସୁଛି। GST ସଂଗ୍ରହ 10% ବଢ଼ିଛି। ନିବେଶର ବି ଭଲ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଟିଂ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ GDPର ସୁଧାର ଆସିଛି। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବି ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ବି ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 68.6 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ରାସନ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ 26.62 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଆସିଛି। 13.78 ଲକ୍ଷ ଋଣ ଆବେଦନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 137,333 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲାଗି 183.14 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 157.44 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 143,262 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। SCO ବୈଠକରେ ରୁଷ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନକୁ ଧକ୍କା। ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ SCO ଫୋରମରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯିବା ଅନୁଚିତ କହି ରୁଷ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତା'ର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନକୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ରୁଷ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରୁଷର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୋମାନ ଏନ୍ ବବୁସ୍କିନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ONA ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି SCOରେ ମୌଳିକ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାମଲା ଅଣା ନଯିବା ଉଚିତ। ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଗତକାଲି ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼େ ତାହା ୟୁରେସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ବୁଝାମଣା କରି ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ସହ SCO ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନବୀୟ ସହଯୋଗିତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ଆମେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ଧାରା ସ୍ଥିର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆଶା ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଉପସ୍ଥାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ଆମେ ପରିବାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ସହଯୋଗିତା ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଆମର ସାଧାରଣ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଦିନ 17ଶ ଏସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି
ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିବାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏସିଆନ୍ ସର୍ବଦା ଆମ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଆସିଛି।